ஆவிக்கு தான் முடியும். ஹalleluya, praise the Lord. அப்படிப்பட்ட ஹalleluya யோவான் சொல்லுகிற ஹalleluya, எங்களோடு கூட நடந்த ஆண்டவருக்குள்ள என்ன இருந்தது? ஜீவன் இருந்தது. praise the Lord, ஹalleluya. இன்னைக்கு கடந்து வந்த எத்தனை பேருக்குள்ள அந்த ஜீவன் இருக்குது? praise the Lord, ஹalleluya. ஹalleluya, praise the Lord, ஹalleluya. ஆனால் தேவன் கொடுக்கின்ற ஜீவன் ஹalleluya நின்ன பரலோக ராஜ்யம் கொண்டு சேர்க்கப்படுவார். உலகம் கொடுக்கின்ற ஜீவன் உலகத்துக்குள்ள போயிடுவார், அழிஞ்சு போயிடுவார். ஆனால் இன்னைக்கு நீ ஹalleluya ஆண்டவருடைய ஜீவன் வளர வேணும். മനുഷ്യന്റെ ജീവനിലല്ല, ഉലകത്തിന്റെ ജീവനിലല്ല, ആണ്ടവരുടെ ജീവനിൽ വളർന്നാൽ അതിന്മേൽ ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാർ. പ്രൈത്തുലോ ഹല്ലേലൂയ. ദേവജനമേ ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈത്തുലോ. ആണ്ടവർ യോവാൻ ചൊല്ലുകിற ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ അവനിൽ ജീവൻ ഇരുന്നത്, ആണ്ടവരിൽ ജീവൻ ഇരുന്നത്. ഇപ്പോൾ യോവാനുക്കുള്ള அந்த ജീവൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്കുള്ള அந்த ജീവൻ இருக்குதா? இன்னைக்கு ஆராய்ஞ்சு பார்க்க வேணும் ஹalleluya. நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் நமக்காக கொடுத்த ஜீவன் எங்கேயோ விட்டு விலகினால், எங்கேயோ நஷ்டமானால் അതിനെ இன்னைக்கு திரும்பி ஹalleluya അതിനെ பெற்றுக்கொள்ள வேணும். சபை ஹalleluya, குடும்பத்தில் ஹalleluya நம்ம திரும்பி ஒரு மனமாற்றத்துக்குள்ள கடந்து வர வேணும். பிரேத்துள்ள ஹalleluya. தேவ ஜனமே ஹalleluya, ஆண்டவர் ஹalleluya, பிரேத்துள்ள ஹalleluya அவருடைய சிருஷ்டிப்பின் நாளில் ஏதன் தோட்டத்தில் ஹalleluya, பிரேத்துள்ள எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் என்ன செய்து உருவாகட்டே உருவாகட்டேன்னு சொன்னேன். ஆனால் மனுஷனை மட்டும் ஹalleluya உருவாக்கன்னு சொல்லல. மனுஷனை அவன் கையினாலே அவன் உருவாக்கப்பட்ட. பிரேத்துள்ள ஹalleluya நமக்கு தெரியும் ஹalleluya, பிரேத்துள்ள ஹalleluya. அதுக்கப்புறம் அவன் ஹalleluya ஜீவ சுவாசத்தை ஊதி, ജീവ ശ്വാസത്തെ ഊതിയപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്നായി തീർന്നേ? ജീവ ആത്മമായി തീർന്നിട്ട് അവൻ ജീവ ശരീരമായി മാറില്ല, അവൻ ജീവ ആത്മാവായി മാറിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് അന്നേക്ക് ഊറ്റപ്പെട്ട അതേ ജീവ ശ്വാസമാണ് ഇന്നേക്ക് നമ്മുടെ മേൽ ഊറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളും ജീവ ആത്മാവുമായി വളര വേണം. പ്രേത്തുള്ള ഹല്ലേലൂയ. அப்படியே ஆண்டவர் ஹalleluya, பிரேத்துள்ள. அது மட்டுமல்ல ஹalleluya, ஆண்டவர் நம்மளே 3 விதமான காரியங்களிலூടെ தான் ஆண்டவர் நம்மை உருவாக்கப்பட்டது. பிரேத்துள்ள ஹalleluya. ஆசரிப்பு கூடாரத்தை நம்ம எப்படி ஆண்டவர் ஹalleluya பிரேஸ் உருவாக்கப்பட்டது? பிராகாரம், பரிசுத்த ஸ்தலம், മഹാപരിശുദ്ധ സ്ഥലം, அப்படி 3 ആയിട്ട് തന്നെ. പ്രേത്തുള്ള ഹല്ലേലൂയ. പ്രാകാരം ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ശരീരം. പ്രേത്തുള്ള ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധ സ്ഥലം നമ്മുടെ മനസ്സ് നല്ലായിരിക്കണം. മനസ്സ് നല്ലതായിരുന്ന ഹല്ലേലൂയ, പ്രേത്തുള്ള ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ ദേവനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തെ നമുക്ക് கிடைக்கும். അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം നമ്മുടെ ആവി. പ്രേത്തുള്ള 3 വിവിധமான കാര്യങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ ആണ്ടവർ നമ്മെ ഉരുവാക്കപ്പെട്ടത്. കാരണം നമ്മുടെ ആവിയിനാലെ നമ്മൾ ആണ്ടവരെ ആരാധിക്കുന്നതുക്കാக ஆண்டவர் எப்பொழுதும் நம்மோடு கூட வாசமாய் இருக்கும்படி பிரேத்துள்ள இப்படியே ஆண்டவர் நம்மை உருவாக்கப்பட்டது. ஹalleluya, பிரேத்துள்ள ஹalleluya, ஹalleluya. அப்படியே உருவாக்கப்பட்ட தேவன் ஹalleluya, பிரேத்துள்ள மனுஷனுக்கு ஒரு கட்டளை கொடுத்த ஹalleluya. அந்த கட்டளை அவன் மீறி விட்டுட்டான். கட்டளை மீறிவிட்டு ஹalleluya, பிரேத்துள்ள ஆண்டவர் கொடுத்த கட்டளை மீறிவிட்டு ஹalleluya சாப்பிடக்கூடாத கட்டளை மீறிவிட்டு ஹalleluya சொன்னா ஹalleluya அந்த ஹalleluya மரத்தினோட பழத்தை அவன் என்ன செஞ்சிட்டு சாப்பிட்டு கனியை சாப்பிட்டு ஹalleluya, பிரேத்துள்ள ஹalleluya அந்த கனியை சாப்பிட்ட போது அவருடைய யதார்த்த ரூபம் வெளிப்பட்டு அவருக்கு என்ன ஆயிட்டு? கண்கள் തുറന്നിട്ട്. ആണോ ഒരു കാര്യം അവർ മറന്നിട്ട് അവരുടെ മൂടിയിരുന്ന ഒരു കണ്ണുകൾ തുറന്നപ്പോൾ തുറന്നിരുന്ന ഒരു കണ്ണുകൾ മൂടിയിട്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. புரியுதா நான் சொல்றது? ஹல்லேலூயா. மூடியிருந்த கண்கள் തുറന്നപ്പോൾ തുറக்கப்பட்ட ஒரு கண்கள் என்ன செஞ்சிட்டு மூடிட்டு. ஹல்லேலூயா, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ரீவா சரி கபாராவா.
യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നേക്ക് മൂടപ്പെട്ട ചില കണ്ണുകൾ ഇതുക്കുള്ള തലക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്നേക്ക് നിന്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്ക വേണം. ആവിക്കൂറിയ കണ്ണുകൾ തുറക്ക വേണം. ഉലക കണ്ണുകൾ അല്ല. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദേവജനമേ ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നിട്ട് ഹല്ലേലൂയ. அந்த கண்கள் திறந்தப்போ அந்த நிமிஷம் அவருடைய புத்தி வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டு பிரைஸ்துலா. உடனே ஹல்லேலூயா அவர் என்ன செஞ்சிட்டு அத்தியலை எடுத்துட்டு என்ன ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് பிரைஸ்துலா. ஹல்லேலூயா. அத்தியலை ഉണ്ടാക്കി ஆடை ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് இப்போ அவர் நிர்வாணம் கிடையாது. நிர்வாணமாக இருக்குதா? இல்லைல்ல. உண்மையா இல்லையா? இப்போ அவர் நிர்வாணமாக இல்லையா? അത്തിയലെ ഉണ്ടാക്കി അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു പാവാട മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷർട്ട് മാതിരി എപ്പോഴോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നൈറ്റി ഏതോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ നിർമ്മാണமாக இல்லையா? எப்படி நிர்வாணம் சொல்லு. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் கரெக்ட். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ഡ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ പാർവയിൽ അവരിപ്പോൾ നിർമ്മാണം கிடையாது. കാരണം അവരിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ஆண்டவர் வந்து அவரை கூப்பிடுகிறேன். ஆண்டவர் வந்து கூப்பிடும்போது ஹல்லேலூயா அவர் என்ன சொல்லுகிறேன்? நாங்கள் நிர்வாணமானபடியினால் ஒளிஞ்சிருக்குது. அப்போ இப்போ அவர் நிர்வாணம் கிடையாதுல்லே. அவர் ஆடை ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. தேவஜனமே ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆண்டவர் வந்து கூப்பிடும்போது அவர் சொல்லுகிறேன் நாங்கள் நிர்வாணமாயிருக்கிறேன் அதனாலே ஒளிஞ்சிட்டு. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. தேவஜனமே ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறது ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഉലകപ്രദமான ஹல்லேலൂயா நிர்வாணத்தை மறைக்கிறது அல்ல. ஹல்லேலூயா. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஹல்லேலூயா பரிசுத்த ஆவியால் ஜீவ சுவாசத்தை ஊதி ஹல்லேலூயா ஆவியினால் உருவாக்கப்பட்ட தேவஜனம் அவருடைய ஹல்லேலூயா மகிமையான சரீரத்தை விட்டு விலகி அதனால் நீ நிர்வாணமாயிட்ட ஆண்டவருக்குள்ள. அவர் ஹல்லேலூயா மகிமையான சரீரத்தோடு இருந்தപ്പോൾ അവർക്കത് தெரியல. അവരുടെ ഉലകപ്രദമായ കണ്ണുകളെ തുറന്നപ്പോൾ അവർ നിർവാണമായിട്ട്. ആണ് ആണ്ടവർ എതിർപ്പാത്തത് അതല്ല. നീതിയുടെ വസ്ത്രം അവരെ വിട്ടുവിലകിട്ട് ഇന്നേക്ക് ഹല്ലേലൂയ നീതിയുടെ വസ്ത്രമില്ലാതെ എത്ര പേര് ഇതുക്കുള്ള ഇരിക്കണേ. ഇന്നേക്ക് നീ നീതിയിലെ വസ്ത്രത്തെ ധരിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ ആണ്ടവരുടെ കരങ്ങളിൽ ഒന്നൊപ്പുകൊട്. ഹല്ലേലൂയ. 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 പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദേവജനമേ ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവർ ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ആണ്ടവരുടെ പാർവയിൽ ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അവർ ഹല്ലേലൂയ നിർവാണമുള്ളവരാ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നും ഹല്ലേലൂയ. இந்த வாரத்தில் നമ്മൾ എത്ര പേര് അത്തിയില കൊണ്ട് ആട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടെ? എത്ര പേര്? ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളിങ്ങ ഹല്ലേലൂയ തിരുവിരുന്ന് എടുക്കറേ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കത്രുമേശ എടുക്കറേ. ആ കത്തോടെ പന്തി എടുക്കറേ. കത്തോടെ പന്തി എടുത്തിട്ട് ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. எனக்கும் சாம்சன் தாசன் சின்ன ஒரு விஷயம் இருக்குது. சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது. நாங்கள் 2 பேரும் இந்த திருவிருந்து எடுக்கிறேன். கடைசியில் ஆராதனை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன செய்யும்? கெட்டி பிடிச்சு இழுத்து குப்புரவாகும் ஒப்புரவாகும் அப்படியே கை கொடுக்கிறேன். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ എല്ലാം നിറഞ്ഞിട്ടല്ലേ? ഇത് ഒരു അത്തിതാ. നിന്റെ ഉണ്മ ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ ഹൃദയം ഹല്ലേലൂയ അന്ന മനുഷ്യനോട് എനിക്ക് വിരോധമാ. ഇത് ആളുകളെ കാമിക്കുന്നതുക്കാக കെട്ടിപ്പിടിക്കറേ കൈ കൊടുക്കറേ. ഇത് ഒരു അത്തിയാ. இந்த அத்தியை மாற்றி விட வேணும் நீ. ஹல்லேலூயா. பிரൈസ് ദി ലോർഡ്. உண்மையாக நீ கட்டிப்பிடிக்க வேணும். உண்மையாக கை கொடுக்க வேணும். ஒருத்தருக்கு ஜெபிக்கணும் சொல்லிட்டு ஹல்லேலூயா. பிரൈസ് ദി ലോർഡ് ஜெபிக்கலாம்னு சொல்லிடு ആളുകളുടെ മുന്നിൽ. ஆனால் நீ ஜெபிக்காம இருக்கிற ஒரு அத்திதா.
அத்தி இலைதான். பிரைஸ் தி லார்ட், ஹalleluya. ஆண்டவர் ஹalleluya, பிரைஸ் தி லார்ட், ஹalleluya. 2018 ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya சொல்லி ஹalleluya, பிரைஸ் தி லார்ட். எங்க வீட்டாண்ட ஹalleluya ஒருத்தர் என்ன ஹalleluya அடிச்ச போது நான் என்ன சந்தோஷிக்கிறேன். ஆண்டவருக்கு பவுலில் எவ்வளோ அடி வாங்கியிருக்குது. 2 அடியாவது ஆண்டவருக்காக வாங்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப மிகவும் சந்தோஷப்படுறேன். பிரைஸ் தி லார்ட், ஹalleluya. ஆண்டவர் ஹalleluya, பிரைஸ் தி லார்ட். நான் அடி வாங்கிட்டேன், எல்லாம் செஞ்சிட்டேன் ஹalleluya. அவனை வந்து எத்தி உதைக்கல, அவனை எதுவும் பேசல, எதுவுமே செய்யல. அப்போ மற்றவர்களோட முன்னிலே நான் பெரிய காரியம் தானே செய்துட்டு இருக்கேன். ஹalleluya, பிரைஸ் தி லார்ட். ஆனால் ஆண்டவர் இதில் பிரியப்படுதா? கிடையாது. காரணம் என்ற உள்ளத்தில் என்ன? அவனோட கோபம் தான் இருக்குது. பிரைஸ் தி லார்ட், ஹalleluya. அப்போ ആ കോപം ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇതൊരു അത്തിதான், അത്തി ഇലதான். അത്തി ഇല കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ മറയ്ക്കാം, ஆனால் ദൈവത്തെ മറയ്ക്കാൻ முடியாது. ദൈവത്തിന്റെ നന്മയെ பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. ദൈവത്തിന്റെ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. இன்னைக்கு ஹalleluya, இந்த அத்தி இலையை நீ விட்டு விட வேணாம். ஹalleluya, ஹalleluya, பிரைஸ் தி லார்ட், ஹalleluya, ஹalleluya. நம்மளை ஹalleluya ஆண்டவர் உருவாக்கி இருக்குது. ஹalleluya, பிரைஸ் தி லார்ட். ஆண்டவருக்கு கனி கொடுக்கும்படி നമ്മൾ எங்க கனி கொடுக்கிற? ஹalleluya. ஆண்டவர் கடந்து வரும்போது ஹalleluya ஹalleluya அத்தியில ஏதாவது கிடைக்குமெന്ന് വെച്ചാൽ ஆண்டவருக்கு பசியா இருக்குது. ஏதாவது கிடைக்குமென்னு நினைச்சு அத்திக்குள்ள கடந்து போகிறேன். போகும்போது என்ன? எதுவுமே கிடையாது, இலை எல்லாமே எதுவுமே இல்லை. ஆனால் ஆண்டவருக்கு தெரியும் அது அத்தி பழத்தின் காலம் கிடையாது. பிரைஸ் தி லார்ட், ஹalleluya. அப்போ ஆண்டவர் நம்ம கேட்குற ஹalleluya, பிரைஸ் தி லார்ட், ஹalleluya. ஆண்டவரோட காரியம் இப்படி தான். எனக்கு விரோதமுள்ள ஒரு ஆள் வந்து நிற்கும் போது ஹalleluya, பிரைஸ் தி லார்ட், நான் நல்லா ஜெபிக்கிறேன், மெசேஜ் கொடுக்குறேன், எல்லாம் செய்கிறேன். എനിക്ക് വിരോധമുള്ള ഒരാൾ വരുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ அப்படியே കമ്മെന്ന് നിൽக்கிறேன். ஆண்டவர் கேட்குறேன், பீட்டர் இப்போ நீ என்ன செஞ்சிட்டு இருக்குது? இப்போ நினக்குள்ளே இருக்கிற ஆவி என்ன ஆவியா? பிரைஸ் தி லார்ட். அப்போ நான் என்ன சொல்லும்? ஆண்டவரே இந்த மனுஷன் வந்து போட்டேன், அதுக்கப்புறம் நான் பார்த்துக்கோ என்ன நான் செய்ய போகிறேன்னு. அதுக்கப்புறம் என்னில் எல்லாமே நான் வெளிப்படுத்த போகிறேன். இது அத்திதான், இது அத்திதான். இங்கே பிரசங்கம் பண்ண எனக்குள்ளே இந்த வசனத்தின்படி ஹalleluya எனக்குள்ளே அந்த கிரியை இல்லவிட்டால் நான் அத்திதான். ஹalleluya, பிரைஸ் தி லார்ட். என்ற வாழ்க்கையில் ஜீவியத்தில் நான் பேசின வார்த்தைக்கு கொஞ்சமாவது ஹalleluya, பிரைஸ் தி லார்ட் ஆண்டவரோட ஐக்கியமாக இருக்க வேணாம். இல்லவிட்டால் அத்திதான். பிரைஸ் தி லார்ட், ஹalleluya. தேவ ஜனமே, ஹalleluya. இன்னைக்கு നമ്മൾ അത്തിയെ വിട്ട് വിലക വേണം. അത്തിയെ വിട്ട് വിലകിയ ഹalleluya നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു എഴുപ്പതുണ്ട്. നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു വല്ലമ വെളിപ്പെടും. നീ എതിർപ്പാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ആണ്ടവർ വിടുതല ചെയ്യുക. ആണ്ടവർ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹalleluya, പ്രൈസ് ഹalleluya. പേരും ശിഷ്യர்களுം ഹalleluya മേന്ദ്രും ശിഷ്യர்களுം ഹalleluya നാം മുഴുക്കത് എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ? നാം മുഴുക്കത് എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ? ഒരു ചിന്ന മീനൂടെ ഒരു ചിന്ന മീനൂടെ ഒരു നത്തിനെ ഹalleluya. ஆண்டவர் அந்த இடத்துக்கு கடந்து நடந்து என்று ஹalleluya, பிரைஸ் தி லார்ட், ஆண்டவர் என்ன கொடுக்கிறேன்? தேவனோட வார்த்தை கொடுக்கிறேன். தேவனோட வார்த்தை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஹalleluya பேதுருவோடு சொல்லுகிறேன், நீ ஹalleluya, பிரைஸ் தி லார்ட், நீ ஹalleluya, பிரைஸ் தி லார்ட் வலது பக்கத்தில் நீ என்ன செய்ய வேணும்? வலது பக்கத்தில் ஆழத்திലേക്ക് ആഴത്തിലേക്ക് പേര് சொல்லி മുഴുവനും ഒരു മീനോട് പ്രയാസപ്പെട്ടു. ആണാലും கிடைக்கல. ആണാലും அந்த படகு நிறைச்சி மீன் கிடச்சிட்டு. இந்த மீன் யார் எடுத்துட்ட? ஹalleluya, பிரைஸ் தி லார்ட், ஹalleluya. பேதுரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் முழுவதும் கஷ்டப்பட்டு ஆண்டவரோட வார்த்தைக்கு வலை போட்டப்போ ஆழத்திங்களை வலை போட்ட போது அந்த படகு நிறைய மீன் தான். இந்த மீன் பேதுரு எடுத்துட்டியா? ஏதெல்லாம் சைஸ் மீன் வந்ததோடு பேதுருன்னு தெரியாது. பிரைஸ் தி லார்ட், ஹalleluya. தேவ ஜனமே, ஹalleluya, பிரைஸ் தி லார்ட், ஹalleluya. பேதுரு ஹalleluya, பிரைஸ் தி லார்ட் அந்த நன்மையை விட்டுட்டு ஹalleluya, பிரைஸ் தி லார்ட் ஆண்டவர் சொன்னது என்ன? ஹalleluya, நான் ஒரு பாவியான மனுஷன்,
ഹല്ലേലൂയ. റീകബനബട ഓ റീബന ദരഗടഗദ റിബിക്കരബ. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ്തുള്ള ഇവിടെ നന്മ കിടച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ ജപിക്കുമേ? ആണ്ടവരെ, നാളേക്കും നീ വരണം എൻ്റെ പടകില്. നീ വന്ന നാളേക്കും എനിക്ക് ഇതേമാതിരി മീൻ കിടക്കും. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ്തുള്ള. ഹല്ലേലൂയ ദേവജനമേ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ ആ ആണ്ടവർ ആണ്. ആണ്ടവർക്കാக നമ്മളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്ത മാട്ടെ. നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്മയെ കൊടുക്ക വേണം. നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ ആശീർവാദം വേണം. നമ്മൾ ഏതെല്ലാം വിഷയത്തേക്കാக ജപിക്കണോ അതുക്കെല്ലാം ആണ്ടവർ അത്ഭുതത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമ്മൾ ആണ്ടവർക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവരായി മാറത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. அந்த ஒரு மீனோட பேதுரு எடுக்கவில்லை. அந்த நிமிஷத்திலே அந்த நன்மையை விட்டுட்டு அவன் ஆண்டவரை பின்பற்றி போனான். இதுதான் சரியான மனமாற்றம். ஹல்லேலூயா. இதுதான் ஹல்லேலூயா. இதுதான் பேதுருவிലേക്ക് நித்திய ஜீவனை ஊற்றப்பட்டது. ஹல்லேலூயா. இந்த நித்திய ஜீவன் நமக்குள்ள வந்தால் நன்மை அல்ல നമ്മൾ എതിർപ്പാക്കുന്നത്. ആണ്ടവർക്കാக നമ്മൾ വേല ചെയ്യും. ആണ്ടവർക്കാக നമ്മൾ பயன்படுத்துമ്പോൾ നമ്മുടെ தேவைகளை சந்திக்க வல்லவரா ஆண்டவர். அவர் நமக்காக அற்புதத்தை செய்வார். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட தேவன். ஹல்லேலൂയ. ആ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഒപ്പുകൊടുക്ക വേണ്ടിയത്. ഹല്ലേലൂയ. ആ ദേവൻ അത്ഭുതത്തെ ചെയ്യുവാർ. ஆனால் ஹல்லேலூயா பிரேத்துலோ. ஹல்லேலூயா. ஆனால் இன்னைக்கு அப்படி நடக்கணுமானால் നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന അത്തിയലയെ പൂർണ്ണமாக വിട്ട് വിലക വേണം. ഹല്ലേലൂയ പ്രേത്തുലോ. ഹല്ലേലൂയ ദേവജനമേ. ഹല്ലേലൂയ പ്രേത്തുലോ. இப்படிப்பட்ட ஹல்லேலூயா ஜீவனை நட்டமாக்கிய தேவஜனம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறே. ஹல்லேலூயா. அவனுடைய பாத்திரத்தை பானம் பண்ணுனவனுக்குள்ள என்ன இருக்குது? நித்திய ஜீவனே இருக்குது. അവനെ ഹാലിലെ പാനം പണുന്നവർ. ഹല്ലേലൂയ. അവനെ ഹാലിലെ അവന്റെ പാത്രത്തെ പാനം പണുന്നവർ. ഹല്ലേലൂയ. അവനുക്കുള്ള നിത്യജീവനുണ്ട്. പ്രൈസ്തുള്ള. ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം. ഹല്ലേലൂയ. അതിനുடைய 62 63 പഠിച്ചാട്ടെ ശീഘ്രം. ஆண்டவர் சொல்லுகிறேன். ஹல்லேலூயா பிரேஸ். யூதர்கள் மத்தியில் சொல்லுகிறேன். பிரேஸ். அவர் சொல்லுகிறேன், நீ பேசுனதெல்லாம் என்ன? கடின வாக்கா, கொடுமையான வாக்குதான். இதில் எப்படி நாங்கள் பின்பற்ற முடியும்? பிரேஸ். ஹல்லேலூயா பிரேஸ். ஹல்லேலூயா. അതിൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ 66-ാം വചനത്തിൽ അവൻ്റെ ശിഷ്യர்கள் എല്ലാം എന്നാ செஞ்சிட்டேன்? അവൻ അழைத்து കൊണ്ടുവന്ന അത്തனை പേര് എന്നാ செஞ்சிட்டேன்? അവനെ വിട്ട് വിലകിയിട്ട്. പ്രേസ്. ഹല്ലേലൂയ ദേവജനമേ. ഹല്ലേലൂയ. ജീവൻ ഇല്ലാത്തവർ സഭയ്ക്ക് ദേവയില്ല. നിന്റെ കുടുംബത്തിലാണാലും ജീവനിൽ നടക്ക വേണം. പ്രൈസ്തുള്ള. ഹല്ലേലൂയ. ജീവനുള്ള നമ്മളൊരു 50 പേര് இருந்தால் പ്രൈസ്തുള്ള அந்த 50 பேருக்குள்ள ജീവൻ വെളിപ്പെട്ടാൽ அந்த പരിശുദ്ധാവി ഒരു 10 പേർക്കുള്ള ക്രിയ ചെയ്യുവാർ. 10 പേരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിറപ്പ முடியும். നമുക്കുള്ള ജീവനില്ല വിട്ടാൽ പ്രൈസ്തുള്ള ജീവനില്ലാത്തവരാണ് വെളിയിലിരിക്കുന്നത്. നമുക്കുള്ള ജീവനില്ല വിട്ടാൽ எப்படி ജീവനില്ലാത്തവരെ ഉള്ള കൊണ്ടുവരാൻ முடியும்? ஆனால் இதுக்குள்ள இருக்கிறவர் ஆண்டவருடைய ஜீவனில் வளர்ந்தால் 10 ജീവനില്ലാത്തവരെ ഉള്ള കൊണ്ടുവരാൻ முடியும். പ്രൈസ്തുള്ള. ഹല്ലേലൂയ ദേവജനമേ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ആണ്ടവർ சொல்லுகிற ഹല്ലേലൂയ അവരോട് சொல்லுகிற മനുഷ്യകുമാരൻ ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചാട്ടെ. മനുഷ്യകുമാരൻ മുന്നമേ ഇരുന്ന ഇടത്തിലേക്ക് ഏറി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കാൺപീர்கள். പ്രൈസ്തുള്ള. ഹല്ലേലൂയ. ആണ്ടവർ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ്തുള്ള മറുപടി ഹല്ലേലൂയ പരലോകത്തുക്കുള്ള കടന്നു ഏറി പോകുവാർ. അത് നിങ്ങൾ കാൺപാർ. പ്രൈസ്തുള്ള. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ്തുള്ള. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ അതിന്റെ കീഴെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പഠിച്ചാട്ടെ. കീഴെ ആവിയെ ഉയർപ്പിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ്തുള്ള. ആവിയെ ഉയർപ്പിക്കുന്നത് മാംസമാണത്. മാംസമാണത് ഒന്നുക്കും ഉദവാനത്തത്. മനുഷ്യകുമാരൻ പരലോക രാജ്യം കയറി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ
ஆனால் இங்க கிரியை ചെയ്യുന്നത് இங்க வெளிப்படுന്നത് ஹalleluya பரிசுத்தாவிதான். മാംസം ഒന്നും ഉതവാത്തത്. ஆனால் ஆண்டவர் வரும் வரைக்கும் നമുക്കൊരു കട്ടള വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവനെ നിലവ് കൂറുമ്പടി അതൊന്നും ഉതവാത്തത്. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ്തലോ മാംസമാണിത് നമുക്ക് ജീവനെ കൊടുക്കുന്നത്. ഓ റഹസിരിബിക്കറബലറബ ഓ റമനഗടഗദരിബിക്കറബബ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ. ഓ ഒരു പരിശുദ്ധാവി ഇതുക്കുള്ള വ്യാപരിക്കട്ടെ, ഈ നിലത്തിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. കടന്നു വന്ന പിള്ളകളെ ഹല്ലേലൂയ ആണ്ടവരെ ഉമ്മയുടെ ജീവനെ ഊറ്റുമപ്പാ. ഇന്നേക്ക് ഹല്ലേലൂയ ഒരു ജീവനായി വെളിപ്പെടട്ടെ. ഓ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ്തലോ ഹല്ലേലൂയ. ചില നാവിൻ കെട്ടുകളെ അവിഴ്ത്തു വിടുമപ്പാ. ഇപ്പോഴത്തെ ഹല്ലേലൂയ ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി മാറട്ടെ. ഒന്ന് എഴുമ്പട്ട ഹല്ലേലൂയ. ഓ റാക്കബ റമനഗടഗദര ഓ റീകമ നഗടഗദര ഓ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ്തലോ ഓ റീവന ഓ ഹല്ലേലൂയ വായ തുറക്കാമ ഇരിക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ ഓ വ്യക്തികളുമേ ഓ പിള്ളകളുമേ ഉമ്മയുടെ കാരമോട് തൊടുമപ്പാ. ഓ തൊടുമപ്പാ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു വിടുതലായി മാറട്ടെ, ഒരു വിടുതലായി മാറട്ടെ. കുടുംബത്തിൽ ഒരു വിടുതലായി മാറട്ടെ, സഭയ്ക്കുള്ള ഒരു വിടുതലായി മാറട്ടെ. ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ വല്ലമ വെളിപ്പെടട്ടെ, വെളിപ്പെടട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ. ഓ റീകമ നഗടഗദര ഓ ഹല്ലേലൂയ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ. ഓ റമ നഗടഗദ രിബിക്കറബ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ പഠിച്ചാട്ടെ അതിന്റെ 63 ആവിയായും ജീവനായും ഇരിക്കുന്നത് ആകിലും ഉങ്ങളിൽ വിശ്വാസിയായിരിക്കാത്തവർ ചിലരുണ്ട്. ഞാൻ ഇവളോ സത്തമാ പേശിയിട്ട് ഇപ്പോഴും ചിലരെ എന്നാ ചെയ്യില്ല, വിശ്വസിക്കില്ല. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ. അത് ഞാൻ മറ്റുമല്ല ഹല്ലേലൂയ. എന്താ ഊഴിയക്കാരൻ ഹല്ലേലൂയ പേശി വായിന്ന് രക്തം കൊമറ്റിയാലും ഹല്ലേലൂയ ചിലതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുക മാട്ടെ. എന്നാന്ന് തെരിയുമാ ഹല്ലേലൂയ അത്തിയലയാ മറവ് ഹല്ലേലൂയ. அந்த അത്തിയല ഇന്നും ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്, അത്തിയലയാൽ മറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നേക്ക് ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് പരിശുദ്ധാവിയാണവർ ആണ്ടവരാകി യേശു ക്രിസ്തു നേരടിയ യൂതരോട് പേച്ചുകിற ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നും ചിലർ ഹല്ലേലൂയ വിശ്വാസിക്കാമ ഇരിക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ അത്തിയല എടുത്തു പോട് ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നേക്ക് அந்த അത്തിയലേക്ക് ഹല്ലേലൂയ ഒരു മുടിവെ കൊടുത്ത് ഹല്ലേലൂയ അതിനെ വിട്ടു വിളകിയ ഹല്ലേലൂയ ഒരു അഭിഷേകം, ഒരു പുതു വല്ലമ ഹല്ലേലൂയ നിനക്കുള്ള വെളിപ്പാട്. ഓ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ആണ്ടവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ വരങ്ങൾ ഉനക്കുള്ള ക്രിയ ചെയ്യും. നിനക്ക് വരങ്ങൾ ക്രിയ ചെയ്യാമേ ഹല്ലേലൂയ. നന്മകളെ പെറ്റുകൊള്ളാമേ ഇരിക്കുന്നതിന് കാരണം നീ വെച്ചിരിക്കുന്ന അത്തിയലയാ. ഇന്നേക്ക് அந்த അത്തിയലയ്ക്ക് ഹല്ലേലൂയ ഒരു മുടിവെ കൊടുങ്ക ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ. ദൈവകൃപ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ. നേരം പോയിട്ടേ ഇരിക്കുന്നത് ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ മുടിക്കര ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ 68 ഹല്ലേലൂയ പഠിച്ചാട്ടെ ഹല്ലേലൂയ. അതോടെ சொல்லி நான் முடிக்கிற ഹല്ലേലൂയ. சீமோன் பேதுரு ஹல்லேலூயா பிரதியுத்தரமாக ஆண்டவரே ஆரிடத்தில் போகும். ഓ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നിത്യജീവനെ കൊടുക്കുന്നവൻ ഹല്ലേലൂയ ഒരേ ഒരുത്തൻ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ആണ്ടവനാകിയ യേശു ക്രിസ്തു. വേറെ ഒരുത്തനിലും ജീവനില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവൻ ഹല്ലേലൂയ ആണ്ടവനാകിയ യേശു ക്രിസ്തു. അവന്റെ കരങ്ങളില നിത്യജീവൻ. அந்த നിത്യജീവനെ പറ്റിക്കൊള്ളുമ്പടി ഇന്നേക്ക് നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒപ്പ് കൊടുക്കലാം. தேவன் ஹல்லேலூயா அற்புதங்களை செய்யட்ட ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கும் ஹல்லேலூயா இந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை விடாதபடி ஹல்லேலூயா உறுதியாக ஹல்லேலூயா இந்த வார்த்தை எனக்குள்ள கிரியை செய்யும்படி ஆண்டவருடைய கரங்களில் நம்மை തന്നെ ஒப்பு கொடுக்கலாம். ஆண்டவர் இந்த வார்த்தைகள் மூலமாக நம்மை நடத்துவார்.